أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ambi ambadin salame bela jelondo kiramanto ala kawfo ni salame ka foli no assalamu alaikum wa rahmatullah. Abalmake anakwa kalandendo amarasila Francis ka ben bima samedi le 12 décembre 2020. Ambadon amanga kisa kitabu no fe tugula na yanga kisa e hasibu karimu dinu amba jofen tan ananana no ye 14e volume. Samedi timenanya bla romi ni ala sonamina tai ikloga rega managa mi bi mbalma ke mbalma mzoko da ikloka samedi timene anya bla mana mi ni balukiya mazaga mi jena masaya ko kira kanu fe kisin na mabama ka ulika jine mine ajoja fe ko fa ka kira yi kisin na mabama ka ta ka kalandini ka ke ala labato baye ka mantonye o kira kanu fe Allah taala ka kabako chama yira masakaina mazaga mi jena masaya ko koni banisira la kaula no bi wuli ko balukiya. Oiwa, balukiya o kira nyini senfe aye sawo kama samso e sami nyeda glane be adamade nyeda la nabe kuma na adamade ne na farkolo to e sai nale sawo kama samso e nale saje mani a chekan nyere tsega jo ka farkolo yiliku fe o kelema ka ale kori ka melege ka da sanu asheti kono ko dangorongo findo koka ngabe kuma na adamade ne ale de ka kiza nu lakali anye hasibu karmu dinu ye dinge kono. Balukiya ye kuma munu nyefa ye mbadenw abigolu lase. O kuma o balukiya sa kira nyini ni fe kabako munu na olu ya ye chaman violu la kata se Solomana ka bagi ko ma kata se Jibrila yeli ni Mikaela yelu ma. Aywa mbadenw ayirala la ko kira laban ci kuma ko do ni mbaje ka segi. A segin to de sisan sa atununa ala ya ke a dabongama de ka walasa ka kabako chama yirala ale ala ka sena ka dalla ka kabako chama yirala Muhammadu Mustafa yɛrɛ bonyawla danfɛn wɛrɛw fɛ o kuma tununi a bɛ ka segin taama jiga dalu b'a bolo a bɛ ka taama kɔgɔji sanfɛ a nana mɛlɛkɛba naani u b'u turu ji jukɔrɔ u b'u kun labɔ u bɛ yɛlɛ kabakolo la u bɛ jigin a y'u ɲininka u kumana fɛ Jibrila kumana a ko ale de ye Jibrila ye ni ye Mikaela ye ni ye Israfila ye ni ye Azrayilu ye a ko mɛ aw ka turuli ji jukɔrɔ i n'a fɔ kaba mɛgɛru teliya fɛ ka poyi ka yɛlɛ kabakolo la a bɛ n'a fɔ aw ka nin lahalaya in kabako lahalaya do dɛ Jibrila ko i ye tiɲɛ fɔ a ko sa dɔ de murutira ka dugu ba kelen ci ka dugu ba kelen bɛɛ lajɛlen danfɛnw kunu sa belebele do ala ka dali la komi dugu ba kelen kun ala ko ta warala nga ale ye baara in kɛ sa in ye baara in kɛ a ma kɛ ni ala ka diɲɛ ye o kuma ala dimina kɔrɔ ala ko an kana sa in de minɛ k'a don nɛgɛ jɔlɔkɔ la ka taa don jahanama kɔnɔ yani diɲɛ wuli don cɛ i ɲɛ b'an na o baara de la o kumaw bannen balukiya ye k'an bɛɛ da Jibrila ni Israfila ni Mikaela ni Azrayilu ye sisan a bɛ ka taama ji kan badenw kisa in jɔra ye an bɛna ta ye ka tɛmɛ n'a ye i tulo garijɛgɛ mana kɛ min ye i bɛn'o mɛn nam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. An bɛ tanga ɲini Allahu taala fɛ ka bɔ Ibilisa laɲiniw n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma yɛrɛ bonya kɛra a ka halakili sababu ye ala kana an kɛ yɛrɛ bonya n'a ye nam. Bismillahirrahmanirrahim. An y'an sinsin ni Allahu taala tɔgɔ barikama ye masa min y'a daminɛ n'ale de b'a laban diɲɛ nɛɛma lɔkɔlen tigi ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ale de welela ko Allahu ya giyasal mustagisina ya giyasal mustagisina. Balimakɛ balimamuso n'i ye ala deli n'i tilara i b'a fɔ ko fasaluka ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina. Mangutuli ka di ala ye kosɛbɛ n'i tora k'ala mangutu ka kɔn i mago fɔli ɲɛ ala ye i mago fɔlen kɔfɛ ka to ka ala mangutu a bɛ dɔw jaabi teliya ala mago b'a mangutu b'a la kojugu. Mbadenw an sinsinna ni wahidul kaharu tɔgɔ ye an y'an sinsin ni arrahamanu rahimu tɔgɔ ye nam. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Mbadenw o kɔfɛ an bɛ seli
imamul mutakina kan an bɛ seli seydul rusulu kan an bɛ seli seydul bashari kan an bɛ seli danfɛnw la sɔkayirama min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye Alahu taala de y'a kɛ Muhamadu Mustafa n'a sodungu sanumaw an bɛ seli u kan ni cɛ min mana lahara don dati don kiriku kuma la surunali b'ale de bolo o b'a yirila k'a ni mamanga Ala ko ale de ma ko wara fana laka zikraka a tilara ko a ma ko wala sawfa yutika rabbuka fatorda a tilara ko a ma ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi wa allazina amanu sallu alayhi wa sallam tasliman Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim badenw an selinin kɔfɛ kira laban ni nabiyuma laban kan n'a so dungi sanumaw kan Seydi Sherifu Usmanu Madani Haidara mɔkɛ kan badenw bamanan ko fitiri wale ye kafiri ye Ala kana an kɛ fitiri wale ye duwawu kɛli an ka seyidu ye ka duwawu kɛ an ka imamu ye ka duwawu kɛ an ka kaidu rohi ye a Seydi Sherifu Usmanu Madani Haidara a n'a ka denbaya ka duwawu ɲiniw fɛ o bɛ wajibiya an kan an y'a n'a ka denbaya kalifa Ala la masa min ta ka jɔni ka kalifa tiɲɛ Ala k'an n'u kisi Ala k'an n'u tanga jugu minnu b'an n'an karamɔgɔ la an y'a ɲini Alahu taala fɛ jugu ninnu yɛrɛ dama Ala k'u bila ɲɔgɔn na Ala i bɛ k'o kɛ nka an b'a ɲini fɛ i k'a tɔ jidi hali bi jugu yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na o ka ɲa lebu bamanan ko jɛ jugu laban ye ɲɔgɔn kɔbila ye o Ala k'an n'an karamɔgɔ wasa ni fɛn y'an juguw ka fɛn min ye Ala ja kira n'a so dungo hɔrɔma kama salatul fati hɔrɔma kama Qur'an bonya kama bijaye Mustafa sallallahu alaihi nabi Bulukiya fut émerveillé par leur taille gigantesque. Mbadenw kumana min ni Bulukiya ye kan bɛɛ da mɛlɛkɛba naani a dabali bann'u la u dacogo bonya fɛ a ma deli k'u ɲɔgɔn ye bonyala danfɛn na a ye bonya ye mɛlɛkɛba naani na ka janya y'u la a ma deli k'o ɲɔgɔn ye danfɛn na a kabakoyara a hakili maw na nka a ma bila daga girinda la a ye sira minɛ a bɛ taa n'a yɛrɛ ye nka mɛlɛkɛw ka hakɛ la a dɔn dɔrɔn mɛlɛkɛw de danfɛn ye minnu dilanna Ala fɛ ka bɔ nɔrɔ la badenw farikolo t'u la u bɛ fɛ ka farikolo ta u bɛ se k'o ta u bɛ se k'u yɛrɛ bonya hakɛ min y'u ja u bɛ se k'u yɛrɛ dɔgɔya hakɛ min y'u ja kogo tɛ se k'u kunbɛn nɛgɛ tɛ se k'u kunbɛn yiri tɛ se k'u kunbɛn foyi tɛ se ka mɛlɛkɛw kunbɛn nɔrɔw de don u bɛ fɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ u bɛ se yen teliyala dan tɛ teliya min na fanga b'u la fanga min ka bon Bulukiya a dabali banna mɛlɛkɛ ninnu u dacogo bonya la o de fɔri ye ko Jibrila alayhi salam a kama a y'a fɔ kira ye ko n'ale y'a bɔ ɲɔgɔn na a kini kama na noma kama n'a y'u bɔ ɲɔgɔn na ko 100 taama don ngo bɛɛ la a tun bɛ yɛrɛma k'i kɛ hadamaden kana kuma kira fɛ sahabaw cɛla kisi nɛma bama nam Bulukiya reprit sa route et marcha jour et nuit. Bulukiya wulila a ye taamaji ka dalilu k'a sen na a bɛ su taama a bɛ tile taama a bɛ ka faso magɛ nam jusqu'à ce qu'il arrive sous une île. A toro su taama n'o tile taama na fɔ a nana se gun dɔ kan ji kelen bɛ ka yirituba dɔ koori fulɔru cɛninw bɛ yen kɔnɔw caman bɛ yen kɔnɔw bɛ dɔnkiliw da a yɔrɔ filɛli a bɛ filɛlikɛla kunna siri ni k'i hakili ma o k'i dabali ban nin fɛn ɲumanba in kɛra kɛcogo jumɛn ye yan a koorilen don ni ji ye a sera o gun in kan tuma min a ma wuli fiyewu fɛn minnu bɛ gun in yɛrɛ kan dacogo ɲumanw na a yiriw la a kɔnɔw la a dabaw la a b'olu lajɛ kabakoya lajɛli la nam Il aperçut alors un beau jeune homme. a ma wuli fiyewu f'a bɛ taama a bɛ yala yala o gun in kan a nana kamalennin dɔ ye kamalennin min dacogo cɛ ka ɲi kosɛbɛ nam Au visage resplendissant. n'i y'a ɲɛda ye i b'a fɔ ko kalo tile 15 su a bɛ kebe a cɛ ka ɲi nɔrɔ b'a la Qui était assis entre deux tombes. o kamalennin sigilen bɛ kaburu fila olu ni ɲɔgɔn cɛ nam Il pleurait et sanglotait. a bɛ kasi a bɛ sigi Bulukiya s'approcha, le salua. Bulukiya gɛrɛla kamalen na a ye foli di kamalen ma Et lui demanda ce qu'il faisait là. a ko kamalen ma e ye jɔnni ye i tɔgɔ ye di i jamu ye di i bɔra min mun ye se yan e sigili kun ye mun ye kaburu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i bi kasi f'i bi sago nam Le jeune homme se tourna vers lui. kamalen y'i kɔ yɛlɛma a ye Bulukiya ye nam Le salua et en versant des larmes. a ye Bulukiya ka foli segin Bulukiya ma nka a bɛ ka kasi la kasi min n'o ka gɛlɛ ji bɛ ka suru ka bɔ ɲɛ la
Nam. Puis il dit, Ako balukiyama. mon histoire est étrange. Ako ne ka kisa ye kabako kisa ye. Et mon aventure extraordinaire. Wa ne yɛrɛ seli ya ne ne y'o f'i ye. I ma deli k'o ɲɔgɔn mɛn fɔlɔ. Sababu min ye ne se yan. I ma deli k'a sababu ɲɔgɔn mɛn. Ah! Mais je voudrais tout d'abord que tu t'asseyes auprès de moi. Nga walasa n k'a f'i ɲɛna sababu min ye n se yan ni n ka kisa yɛrɛ kaburu ninnu ye fɛn minnu kaburu ye yanni n ka n da don o bɛɛ la dɛ Ala ka jɔ I sigi n kɛrɛfɛ dɛ sabu kisa in ka jan a tɛ se ka ɲɛf'i ye k'i jɔlen to. Ah! Pour me raconter ce que tu as vu dans ton existence. O kuma I ka ɲɛnɛmaya la I ye fɛn minnu ye ne bɛna n ta f'i ye fɔlɔ nka ka n ta ɲɛ ne fɔlɔ de bɛ ne ɲininka kamalen y'o fɔ balukiya ye n ka ɲɛnɛmaya la n ye fɛn minnu ye n bɛn'o ɲɛf'i ye o nka ka kɔn ne ta ɲɛ n bɛna ɲininkali tɛngu fɔlɔ de la. Nam. La raison ta venue ici. A ko balukiya ye jɔnni ye dɛ I tɔgɔ ye di I jamu ye di bɔra min I bɛ taa min sababu jumɛn ye se yan nin gun in ka yan. Nam. Bulukiya s'assit près du jeune homme. Balukiya m'a bila daga girinda la a y'a sigi kamalen kɛrɛfɛ. Il lui raconta tout ce qui lui est advenu jusqu'à ici. A y'a ka kisa bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kamalen ye n'o ye kira tɔgɔ yeli ye gafew la a fa ka marali fɛnw kɔnɔ fa ka fatuli kɔfɛ ani saw ka masamuso min ɲɛda ye adamaden ɲɛda ye farikolo ye sa farikolo ye a n'o ka ɲɔgɔn ye a ye kisa minnu f'u ye o ye kisa minnu fɔ a ye u fa ni dɔnnibagaba in min k'u ka taa Solomana ibnu Dawuda alayhi salam o ka bagi nɔfɛ o ka kisaw u fa ni yɛrɛ min y'o sɔrɔ o kɔfɛ ale yɛrɛ kabako minnu ye Ala ka dali la Jibirila la Mikaela la u bɛ ka fɛn minnu kɛ u dakun ye fɛn minnu ye ka taa se a ye jinɛw yeli min kɛ a donna nin kisa bɛɛ la fo ka taa se gun in kan a y'a bɛɛ ɲɛfɔ kamalen ye. Nam. En écoutant ce récit, le jeune homme poussa un soupir et répondit. Kabako kuma ninnu mɛnɛ kamalen fɛ min sigilen bɛ kaburu fila ni ɲɔgɔn cɛ a kabakoyara a ŋunana a ko nin fɛnɛ ye kabako kisa ye tuguni dɛ depuis Ala ka n da n ma deli ka ɲɔgɔn kisa mɛn n tulo la I ka nin kisa in kɔni a y'o fɔ balukiya ye. Nam. Mon pauvre ami, mais qu'as-tu donc connu de pire dans ton existence? A ko Ala ka jɔ kamalen y'o fɔ balukiya ye a ko ka ɲɛnɛma bɛɛ I ye mun ye n'o y'i kabakoya k'i hakili maw I ma deli k'a ɲɔgɔn mɛn I ma deli k'a ɲɔgɔn ye o ye mun ye. À part cette histoire. A ko I ye fɛn minnu fɔ ɲɛna ninnu kɔfɛ. Il n'en existe pas. Balukiya ko a ma a ko o kabako ko ni m'o ye ne yɛrɛ m'o kɛ yɛrɛ. Ah! Sache que j'ai vu, répondit le jeune homme, le Seigneur Salomon vivant. Kamalen ko balukiya ma o kuma n bɛna fɛn f'i ye I tulo kɛrɛbogo sigi depuis Ala k'i da I ma min mɛn I ma deli k'a ye I taara Solomana ibnu Dawuda alayhi salam min ka bagi nɔfɛ ni ɲɛnɛmaya bada walima masaya dante masaya min na n'o gindo bɛ bagi na bagi min ni ɲɛda 4 b'a la a ɲɛda kelen kelen Alahu taala tɔgɔ barikama kelen sɛbɛnnen bɛ ɲɛda in kan a taara o bagi min nɔfɛ dɛ o min bɛ Solomana tɛgɛ la ne ye Solomana ye ni ɲɛkisɛ den 2 ye Ala ka jɔ k'a to balo la kɔni k'a ko a ka saya ɲɛ I ɲɛ bɛ ne kamalen min na ne ye Solomana ye ni ɲɛ ye. Nam. Il n'y a pas de mots pour décrire tout ce que j'ai vécu. A ko wallahi Ala ka jɔ kamalen bɛ ka nin fɔ balukiya ye a ko kuma si tɛ I bɛ se ka ne ye min ye ne ye min balo fɛn min ni fɛn min kɛra ne la ne donna ko min ni ko min na ka bɔ k'i bɛ se k'a ɲɛfɔ ka s'a kɛ fɛnziya la kumaba tɛ se a kuma yɛrɛ tɛ I b'a ɲɛfɔ ni kuma min ye n donna ko minnu na ka bɔ n ye ko minnu ye ko minnu kɛra n na minnu fɔra ma. Nam. Je voudrais que tu demeures à ma compagnie pour que je puisse t'en parler et t'expliquer pourquoi je suis assis ici. Kamalen ko balukiya ma n b'a fɛ I ka to n kɛrɛfɛ a tile damadɔ o tile damadɔ kɔnɔna la n bɛna ɲɛfɔli k'i ye sababu min ye n se yan. Ah! Pendant tout ce temps que Asib Karim Adin entendait le récit que lui faisait la reine des serpents. Mbadenw a ko balukiya de bɛ ka nin kuma ɲɛfɔ ye sisan nka sababu yɛrɛ min y'a tɔ kisa in yɛrɛ dɔnna adamadenw fɛ o ye saw ka masamuso de ye min ɲɛda ye adamaden ɲɛda ye n'a bɛ kuma ni adamaden nɛ ye ale de bɛ ka kisa ninnu lakali Hasibu Karimu Dinu ye dingɛ kɔnɔ sabu nin bɛɛ kɔfɛ ale ni balukiya ye ɲɔgɔn ye balukiya de nana kuma ninnu ɲɛfɔ ale ye ale fana y'a lase Hasibu Karimu Dinu ma Hasibu Karimu Dinu fana bɔlen dingɛ kɔnɔ o y'a lase sɛbɛnbagaw ma n badenw Alahu taala y'a talon fo kana don ne tulo la ka sababu kɛ a Seydi Sherifu Usman Madani Hayidara ye Baharul Nada n badenw k'a idorohi Ala ka si kuntalajan ni kɛnɛya d'a ma. Ah! Il ne cessa de s'émerveiller puis il dit. Joni.
Hasib Karim Adin. Aha. Mbadon hasibu karmu dinu mawuli fiyo mini sauka masamuso be dinge kono. Kisa erebe min kunga no hasibu karmu dinu ye. Amawuli fiyo ni ngabako kuma nunu meka nisoja dante nisoja mina. Ayi kanto sauka masamuso ma. Nam. Libère-moi. Ako ka jene masa ka boda dia. Ngata duguma kolo safe. Mena wi fe wo kono ya sawo. Ah. Ô reine des serpents, je t'en conjure. Ako sauka masamuso mbi deli. Hine na koi. Ika jema, ika boda dia. Mangutu. Ah! Ordonne à l'un de tes serviteurs de me ramener à la surface de la terre. Yamara di ka saw mamunu nga bara e gardeli ulu do ka boni e bosra o fe mesa ka bodu makolo ko kanto mi kata nyana fin kanga soro ngam soro bala saw. Ntunu na mena. Nam! Je te fais le serment que je ne remettrai plus au hammam. Ako nga meledu di ma nimbora ndita hamam na no ye aramadon kuri yoro do be hamam abe noko bo aramaden farkulo la folo o de kumbe e ba famto me a piscine namado nga le datukuledu. Aha. Mais ça comme zamzo de ko hasimu karum dinuma kale ti fera sira dama ka boko parce que na bora beta hamam na dun tara hamam na kata ko dongodo anye dali min kera leka ay kle hake min gale krefe ni adamade ke no clara kata hamamuna abo hamam la bana do bali sa comme zamzo mine bana min me kale sataye ko ala yo doniya dalema balukiya fleka ledu de dama sisan aka yamara di ale ka bo ngale be ledu de ma ale ka nyinema be atita do hamam kono katako nam cela ne serait pas possible, répondit la reine des serpents. Saw comme zamzo ko bol hasimu karum dinuma ako hasimu karum dinu ibi jigi wo bole kanko ako sabo adamadeni ti dana ya fenye adamadeni ti ledu dafa ninyi to ikabo itni ka ledu dafa okma boliko inde o hakil nabla. Nam. Hasib se mit à pleurer et avec lui toutes les serpents qui essayaient d'intercéder à sa faveur auprès des reines des serpents. Kumana mi ni hasibu karum dinu ni kuma nume saw kam samzo da ajiki tigera akashira kashi mingelera saw bela jele wulla ka sunal do saw kam samzo la ko ka hinala o ka bla ka bo. Ah. L'un des serviteurs s'approche. Saw dola keleni ifofo kana fo saw kam samzo krefe. Nam. Ordonne-moi de l'accompagner et de la ramener aux surfaces de la terre. Oko saw kam samzo ma anga mazamzo mbi deli ka yamara dinama nga blada madini nya asengena saw nga bona e bosira o fe ka boda irala akata duguma koloka. Nam. Il te fera le serment de ne jamais prendre du bain. Abe ledu dima ka fo na bora atita hamam na katako. Ah. La reine répondit d'accord. Saw kam masamzo ko hasimuma ikuna jarao min vla kan deli ni ninje fe tembolo njena ni ka boli. Ah. Lorsqu'elle eut attendu la demande, la reine des serpents se tourna vers Hasib et lui prête serment. Ako kelen kumana me hasibu karumu dinu yi yelema saw kam masamzo laje ayi tege da saw kam masamzo ka ko meledu dima nimbora netita hamam na katanko nodubna ke ikasaya satai. Ah. Mais lorsque ces serpents s'apprêtaient à exécuter son ordre, Hasib dit à la reine. Ako kumana mi ni sauka garde mimbe no nana hasibu karumu dinu sonal do ni sauka masamzo jena ni boli o bolo. Ako kumana mi no bigi labe ka be siramine abina boni hasibu karumu dinu e hasibu karumu dinu yi kanto sauka masamzo ma. Nam. Je voudrais bien que tu me racontes l'histoire de ce jeune homme qui était assis entre deux tombes auprès duquel séjournait Bulukiya. Ako boli nkadiye ko sauka masamzo nga kumana mi ni ye kisa indamne nye kamali ni mi sigile me kaburu fulani nyonje gunka nani Bulukiya be kumala nako Bulukiya kaskile flaka koro akaseka kisa nunye fo Bulukiya ye o kisa nkumbambe na de amboke chukudi. Ah. La reine accepta. Saw kam zamzo ko kuma yamara bi bolo ibitu yambe kisa en lakali ni kisa en bana kuma mi hasibu karumu dinu inabo. Ah. Sage, dit la reine des serpents. Saw kam zamzo ko hasibu karumu dinu ma. Bulukiya s'assit donc auprès du jeune homme. Bulukiya yi sigi kamale in kerafa min yeda dalimedda tugola min chekan na bi kashi abe kaburu fulani nyonche ako Bulukiya ma ko ki sigi ale kerafa abina ka kabako lakali Bulukiya yi. Bulukiya yi sigi kamale kerafa
kabrubu ou flan nyonche nam Le jeune homme commença à narrer son histoire. kamale mawli fio ayi chekaba dakoro abuka ka kisa nyefo has balukiya ye ati doda doka balukiya be ga fenme de balaka da mamunu me kisa bola mu nyon voye malaka mama suma Le jeune homme dit: kamale yi kanto balukiya ma mon père était un roi répondant au nom de Tagmus. ako ni mane donne masake dinde ye ni prince de ne fa kunye masake de min mi wele ko Takmis nam Il régnait sur le royaume de Kaboul ako ni mane fado akumka jamana mi mara ko mi wele ko Kabul et sur les Banu Shalan ako bani chanal kabila olu ka masake kundo qui comptait 10 000 toparques. aha ko dugu batan jamana yɛrɛ tun bɛ bɛɛ o de ma nam Chaque toparque avait son responsable chaque topal avait son responsable, son cité et son forestier et leur muraille. a ko dugu kelen o dugu kelen ala ne fa kun kelen bɛ ka masakɛ dɔ sigi o dugu kunna dugu kelen o dugu kelen karanga koko o kɛmɛ kun bɛ dugu in na dugu kelen o dugu kelen e b'a faamu cogo min dugu dennin kɛmɛ o b'a kɔnɔ nam Mon père avait sous sa souveraineté 700 000 sultans et on lui a apporté les recherches de l'Orient et de l'Occident. Ako kɔrɔ ni kilebi ani bani ni baba a ka mara bɛ se yɔrɔ minnu na a ko a bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɛn dugu ba 70 ma wa a bɛɛ lajɛlen tun bɛ nisɔngɔw minɛ ka sanuw bɔ ka warijɛw bɔ ka luluw bɔ ka marijanaw bɔ ka sɛnɛ kɛ ka nin bɛɛ lajɛlen doni ka ne fa magɛ nam C'était un roi juste. a ko nka nin bɛɛ la ne fa ladiri kun don a ma kɛ tɔɲɔnikɛla ye a ma kɛ masa jɛngɛne ye ni hɛrɛ ninnu kun nana a b'a lajɛ a ka jamana kɔnɔ dugu minnu bɛ yen ni minnu ka samiya man ɲa a bɛ taa hɛrɛ ninnu tila olu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra masa ye min kɛra ladiri ye nam Dieu le Très-Haut lui avait généreusement donné ce royaume considérable et en toute cette opulence. a ko kumana min n'a kɛra ladiri ye Alahu Taala y'a ka fanga sinsin ka nɛɛma don a ka jamana kɔnɔ a ka masaya waatiw ka barika don a la k'a kanu don a ka jamanadenw na o na kɛ o Mais il n'avait pas d'enfant mâle. a ko nka nin bɛɛ la ne fa kun ma den cɛman sɔrɔ min bɛ se a nɔ la n'a fatura Mais le plus grand de son désir était d'en avoir une qui assurera sa succession après sa mort. a ko wa hami min kun bɛ ne fa yɛrɛ la n'o kun b'a bali ka sunɔgɔ dɛ o kun ye tiɲɛtaba de ye min bɛna sigi a nɔ la a ka masaya la den cɛman kɔni o hami fɛ a kun tɛ se ka sunɔgɔ su fɛ a tɛ se ka sunɔgɔ tile nam Il réunit un jour les maîtres de tous les savoirs. a ko don dɔ la a y'a ka jamana dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen wele a doma fara mori kan a subaga fara ɲagwa kan a bugudala fara n badenw a dɔnnibaa wɛrɛw kan a bɛlɛfililaw n'a jilajɛlaw a y'a bɛɛ wele k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nam Et leur dire: a k'u ma examinez attentivement mon horoscope. a ko a ye n ka dolo lajɛ dɛ lajɛli min bɛ kɛ ni hakili ni basigi ni faamu ye nam Dites-moi si Dieu m'accordera un enfant mâle qui succédera à mon trône. a ye wulibali fɔ n ye dɛ ne bɛna tiɲɛtaba sɔrɔ ka bila n nɔ la n ka masaya in na wa n tɛna den cɛman de sɔrɔ a ye dolo in lajɛ ala kɛlen bɛ k'a latigɛ n bɛ den cɛman sɔrɔ walima n tɛ den cɛman sɔrɔ a bɛ jaabi wulibali diyan sinɔn a bɛɛ lajɛlen kunkolo b'a da fɛ Chaque astronaute commença son travail. o kɛlen kumana min dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen y'i ka dɔnni daminɛ bugudalaw ye buguri yɛrɛ kɛ bɛlɛfililaw bɛ ka bɛlɛ fili madenw ji filɛlaw bɛ ka ji lajɛ filen kɔngɔnaw bɛ ka filen kɔngɔ nam Les astronautes se mirent d'accord. o ma wuli fiyewu f'u nana bɛn fɛn kelen kan n'o ye dɔnnibaa nɔniya in bɛɛ lajɛlen ye Ils partent dire au roi: u taara masakɛ yɔrɔ la u ko an ka masakɛ an ye lajɛli kɛ an ye jaabi min sɔrɔ an bɛn'o da i tulo kan sage, ô souverain, que Dieu t'accordera un fils. o ko an ka masakɛ ala ye min yira an na kibaru duman de ko ye i hakili latigɛ i bɛna den sɔrɔ min ye cɛman ye Mais tu ne pourras pas l'avoir que avec la fille du roi de Khorasan. a ko nka den cɛman in an ye min ye dɔnni min yira la na Alahu Taala ka ginɛw la den cɛman in i tɛ se k'a sɔrɔ ni diɲɛ muso si ye fo n'a kɛra Khorasankaw ka masakɛ denmuso karisa ye nam En entendant ces mots, nin kuma ninnu mɛnnen kɔfɛ ale fa fɛ
Le roi de Taghmus éprouva une très grande joie. Ale fa nisɔndiyara kamalen bɛ ka kuma lakali n'o ye masakɛden ye min sigilen bɛ kaburu fila ni ɲɔgɔn cɛ a fa kelen ka nin kuma mɛn dɔnnibaaw fɛ a nisɔndiyara dante nisɔndiya min na o yɔrɔ bɛɛ a k'u ma k'u ka taa sanu wagandiw dayɛlɛ ka balo ta sentan fɛn fɛn bɛ yen k'u ka taa hinɛ k'u la hinɛ min ye hinɛ dansagolen ye nam. Et il distribua aux astronautes et aux savants des richesses considérables et des innocents O kɔfɛ qui en avaient besoin. a ye jɔnw ni dugujukɔrɔ nafolo caman di filɛlikɛla ninnu ma bugudalaw n'a kolonfililaw n'a jilajɛlaw kɔni. Le roi avait pour un grand vizir un très éminent Toparque. A ko ale fa a ka premier ministre dɔ tun bɛ yen premier ministre min tun ye kodɔnnaba ye. Dont la garde ne comptait pas moins de 8000 cavaliers qui la suivaient. A ko kɔfɛ ale fa a ka e b'a faamu cogo min kɛlɛkɛcɛ minnu tun b'u bolo minnu ka baara bɔlen bɛ ka bila palais yɛrɛ kɔlɔsili ma ni masakɛ yɛrɛ bɛ taa yɔrɔw la wulafɛ yaalaw minnu bɛ tugu a nɔfɛ a ko tun bɛ bɛn kɛlɛkɛcɛ 8,000 ma n badenw 2,000 bɛ kini fɛ 2,000 bɛ numan fɛ 2,000 bɛ ɲɛfɛ 2,000 bɛ kɔfɛ ale fa tun bɛ don olu de ni ɲɔgɔn cɛ ka taa wulala taama kɛ n'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ sotigiden 8,000 o b'a kori nam. Le vizir dont il avait tant confiance se nommait Ahimzar. A ko a ka premier ministre in tɔgɔ tun ye Ahimzar. Ahimzar in ale fa ka danaya tun b'a ka danaya min ye danayaba ye sabu a ye kanu yira ale fa la k'a ka tilennenya yira ale fa la o kama ale fa dara la nam. Le roi lui dit, masakɛ ko premier ministre ma, il faut que tu te prépares pour aller à Khorasan. a ko i labɛn dɛ i ka taa dugu min fɔra n'o ye Khorasan ye masakɛ min bɛ yen n'a fɔra ko n bɛ se ka n zuriya sɔrɔ n'o denmuso de ye Khorasan t'a labɛn nam. Là-bas, tu demanderas la main de la fille du roi de Bakrawan. A ko n'i sera Khorasan i b'u ka masakɛ ɲini n'o ye Bakrawan ye ka taa denmuso ka taa worobo nɔfɛ ne ye n ka ciladen ye. Taghmus raconta à son vizir que celui avait annoncé les astronautes. O kɛlen kumana min masakɛ donna filɛlikɛlaw ka jaabi la a y'o ɲɛfɔ a ka premier ministre ye nam. Celui-ci s'en retourna immédiatement chez lui pour préparer le voyage. premier ministre m'a bila daga la o yɔrɔ bɛɛ seginna ka taa ka so ka taa duguta labɛnw sabati nam. Quelque temps après, sɔɔni il sorta de la ville entouré de ses soldats armés et des vilains guerriers. n badenw kɛlɛkɛcɛ minnu bɛna da ka taa duguta in na olu kɛlen bɛ ka a bila u cɛmancɛ la u bɛ ka escorter u nana bɔ n'a ye dugu da fɛ. Le roi de son côté prépara 1500 charges de soie. A ko ale fa a ye labɛn minnu kɛ n'olu ye lajali fɛnw ye a ye fini dɔ bɛ yen o fini waati ninnu na a y'a sɔrɔ fini de ye fini dagɛlɛnbaw ye a y'o fini o tafe o ba caman fara ɲɔgɔn kan k'o di premier ministre ma a ka taa n'o ye a bɛna taa ninnu kɛ lajalilaw ye muso ɲini ɲɛbilakow don. De 1500 joyaux et de perles. De 1000 dynamites et d'or, d'argent et d'autres métaux. Il fit charger des chameaux et des mulets d'une grande quantité d'objets devant servir au mariage. A ma wuli fiyewu fɔ a ye sow ɲɔgɔnmɛw faliw a y'olu kɔrɔla doli sanu warijɛw lulu marijaminɛw yakutu zabura jadiw a y'o caman kɛ ka baganw kɔrɔla doni premier ministre bɛna taa nin bɛɛ ye sabu muso bɛna ɲini furunafolo bɛna sara muso bɛ kɔɲɔbɔ ka na n'a ye fantanko tɛ setigiw ka ko don ni ye musoko munumunu ne ye a balayɔrɔ ye wariko ye nam. Il confia le convoi à son grand vizir en même temps qu'il lui remettra la lettre suivante. N badenw a ye nin bɛɛ lajɛlen danatigɛ kɛ premier ministre ye kuma min a sɔrɔla ka bataki sɛbɛ k'o di premier ministre ma. Que le salut soit sur le roi de Bahrawan. A ko Bahrawan masakɛ foli b'i ye. Sache que nous avons remis à nos astronautes ainsi que nos maîtres mathématiciens. A ko an ye n ka jamana dɔnniba bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a dolo dɔnnaw n'a kabako wɛrɛ dɔnnaw n'a dɔnni kɛfɛnseyantigi bɛɛ lajɛlen y'u fara ɲɔgɔn kan ka baara d'u ma nam. Ils nous ont appris que
que nous ne pouvions pas avoir de fils qu'avec ta fille. Je t'envoie mon vizir chargé d'un nombre considérable d'objets devant servir au mariage. Premier ministre karsa ci kata ima nini dugoro nafolo nini fen nini fen hakewi nunu kanga sika ke ka frui musaka oke. Nam je lui délègue toute autorité pour agir à mon nom. Nyale ke ka furublomba e ka kenga waliwi e ka ko intellia e ki demuso karsa dia furula. Nam et lui donner pouvoir d'accepter les clauses du contrat de mariage. Furu konye bela jele nyo wakilu ya dama okuma ijija sa ika furu insiri telia la obi janye kosobe. Nam je souhaite qu'il te plaît de répondre favorablement aux demandes de mon vizir car ce sont les miennes. Mbi deli nga premier ministre bital fe munu nyini fe. Aere ka haklina te, aere ka décision te, ne ka nyini fendo okuma apita puma nene nei. Mbi deli ka jabidi, jabi mi jabi heremai. Nam tout ce que tu feras de bien en faveur de ce projet sera apprécié. Ako imana ko inoya kase noya hageo hagela. Nimsatna boala fiu sabu mdina nyina ko. Ah! Mais prends garde de t'y opposer. Ako nga mi pume fe bi koloshi kana banka furinge kana bangi demuso jan furula. Aha. Décision beta fo ayi. Kana son ayi kabuida. Sache, roi de Barawan, que Dieu a eu la générosité de me confier le royaume de Kaboul. Akoy ka don Allah Taala e hinana na ka fonisira ka Kaboul masaya ko nema ka Baharawan tadi ema. Nam et de m'accorder de commander au Ban Shalam. Ako Allah Taala clara kaneke masaka mumbe Ban Shalam deun ko lu marakoni. Il m'a confié un pouvoir considérable. Si j'épouse ta fille, nous partagerons le pouvoir en toute égalité. Assalamu alaikum wa rahmatullah.